व्यू 360 में। कसूर में बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात, एक ही कहानी बार बार क्यों दोहराई जा रही है? क़याम पाकिस्तान के बाद बेगम राना लियाकत अली खान की जिंदगी की एक झलक, और अमेरिका में किताबों की सबसे बड़ी दुकान। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। ज़ैनब केस के मुजरिम इमरान अली की फांसी को कल 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन कसूर के बच्चों के लिए हालात अब भी नहीं बदले। मैं 9 साल ਦਾ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੇਲੀ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਚਲੋ ਕੰਮ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਜੂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪਿਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਕੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਦਫੈਲੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਘਰ ਘਲਤਾ। पाकिस्तान में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती एक तल्ख हकीकत है। गुज़िश्ता साल कसूर की नन्ही ज़ैनब के साथ ज़्यादती और कत्ल के वाक़े पे कौमी सतह पे जो रद्द-ए-अमल सामने आया, उससे ये तासुर मिला कि शायद अब कोई इमरान अली किसी ज़ैनब को हाथ लगाने का सोचेगा भी नहीं। लेकिन फिर हुआ क्या? साल के पहले 6 माह में ज़िला कसूर में ही बच्चों के साथ ज़्यादती के कम अज़ कम 40 नए केसेस सामने आ चुके हैं। लेकिन यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि बच्चों के साथ ज़्यादती का मसला सिर्फ कसूर का नहीं है। इनफैक्ट बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम साहिल के जमा करदा आदात के मुताबिक इस साल जनवरी से जून के दौरान पाकिस्तान भर में बच्चों के साथ ज़्यादती के तकरीबन 1300 केसेस रिपोर्ट हुए। ये वो वाक़यात हैं जिनकी खबर किसी थाने या अखबार तक पहुँच गई। बहुत से वाक़यात तो रिपोर्ट ही नहीं होते। हम जानते हैं जुल्म की जद में लड़कियाँ भी आती हैं और लड़के भी। 2019 के पहले 6 माह में 700 से ज़्यादा बच्चियों जबकि 600 से कुछ ही कम बच्चों को निशाना बनाया गया। आज की पहली रिपोर्ट ज़िला कसूर के इलाके चूनिया से, जहां 4 बच्चों के साथ ज़्यादती और कत्ल का मुल्ज़िम ज़ेर हिरासत है। लेकिन जिन्होंने इस वाक़े में अपने बच्चे खो दिए वो अब भी बेकरार हैं और मुल्ज़िम को जल्द से जल्द सज़ा मिलती देखना चाहते हैं। मुतासरा वालिदैन क्या इल्तिजा कर रहे हैं, इसकी तफसील बता रही हैं समन खान। 3 जून 2019 को चूनिया के इलाके राना टाउन से 12 साला इमरान की गुमशुदगी को पुलिस की जानिब से संजीदा ना लेना 8 साला सुलेमान अकरम, 10 साला अली हसनैन और 9 साला फैज़ान की मासूम जिंदगियों पर भी भारी पड़ गया। 8 अगस्त, 17 अगस्त और फिर 16 सितंबर को एक के बाद दीगरे तीनों बच्चे अगवा हुए। मुतासरा वालदैन थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस इन्हें बच्चों के घर से भाग जाने के वाक़यात समझकर सुनी अनसुनी करती रही। 16 सितंबर को अगवा होने वाले फैज़ान की लाश एक रोज़ बाद मिली तो तमाम मुतासरा ख़ानदान और इलाका मकीन सड़कों पर आए। मामला मीडिया पर आया तो फिर पंजाब पुलिस की भाग दौड़ शुरू हुई। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के नोटिस लेने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए और 15 रोज़ बाद 1 अक्टूबर को बिल आखिर मुल्ज़िम पकड़ा गया। पुलिस मुल्जिम सुहेल को मुतासरा वालदैन के सामने भी पेश कर चुकी, जिसके दौरान इसने वारदात के तमाम हकाइक से पर्दा उठाया। लेकिन वालदैन का कहना है कि जब तक मुल्जिम कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच जाता वो मुतमईन नहीं होंगे। हम पुलिस को कुछ करने को नहीं कहेंगे, हम खुद उसे मारेंगे। हम ऐसे मारेंगे जैसे उसने हमारे बच्चे पर तशद्दुद किया। वो बोलेगा और उसके जिस्म के हर हिस्से से बच्चे की आवाज़ निकलेगी। इबरतनाक फैसले होने चाहिए, उन्हें सरेआम सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा ऐसी हो कि आवाम देखे। चूनिया सानहे से मुतासिरा वालदैन के पास अब अपने बच्चों की यादों के सिवा कुछ नहीं। मैं पढ़ाऊंगा, फिर मैं नौकरी कहता था मैं पढ़ूंगा, फिर नौकरी करूंगा और जो चीज़ फला के घर है वो मैं भी लूंगा। हुकाम और मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से इन बच्चों के वालदैन के पास ताज़ियत के लिए आने का सिलसिला तो अब रुक गया है, लेकिन चूनिया के रिहायशियों में जो खौफो हरास फैला था वो अब भी बरकरार है। वही सारा दिन बाज़ारों में खेलते थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अब ये 2-4 माह से ये सिलसिला चल रहा है, ये सिर्फ पुलिस वालों की हट दरमी है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम के खिलाफ अदालत में चालान पेश करने में ताख़ीर की वजह डीएनए टेस्ट की तफसीली रिपोर्ट है, जिसके आने के बाद ही केस आगे बढ़ेगा।
2015 में जिला कसूर में बच्चों के वीडियो स्कैंडल, 2018 में ज़ैनब और दीगर बच्चियों के साथ ज्यादती और कत्ल के बाद मुतल्लिका हुकाम ने पुलिस की सरजनिश भी की थी और नए कवानीन भी मुतारिफ कराने का ऐलान किया था, लेकिन बच्चों के साथ होने वाले जराइम पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, चूनिया, कसूर। जिनके प्यारे बच्चे इस दुनिया से चले गए, उन खानदानों के दर्द का अजाला तो शायद कभी नहीं हो सकेगा। 2015 में ही ज़िला कसूर के एक और इलाके हुसैन खान वाला में एक वीडियो स्कैंडल सामने आया और पता चला कि कई लड़कों के साथ न सिर्फ ज्यादती की गई बल्कि ऐसा करने वालों ने उनकी वीडियोस भी बनाई और फिर इन मासूमों और उनके वालिदैन को साल तक ब्लैकमेल भी करते रहे। इस जुल्म का निशाना बनने वाले आज जवान हो चुके हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियां अब भी मामूल की जानिब नहीं लौटी। इन्हीं में से कुछ ने चेहरा और नाम ना जाहिर करने की शर्त पे हमारे साथी नवीद नसीम को अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। लाहौर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर ज़िला कसूर का इलाका हुसैन खान वाला देखने में पाकिस्तान के किसी भी दूसरे कस्बे से कुछ खास मुख्तलिफ नहीं। ये इलाका 2015 में बच्चों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात की वीडियो सामने आने के बाद खबरों में आया। अब तक यहाँ जिनसी ज़्यादती की कम अज़ कम 250 वीडियो सामने आ चुकी हैं। 8-9 साल मैं 8-9 साल का था जब मुझे काम का कहकर वो हवेली ले गए। वहाँ जाकर मुझे जूस जैसी कोई चीज़ पिलाई, जिसके बाद मुझे पता नहीं लगा कि मुझे क्या हो गया है। ये यानी कि मैंने कोई पता नहीं लगा फिर बात मैनू यानी कि हो गया। उन्होंने मेरे साथ बदफेली की और मुझे घर भेज दिया। बचपन में ज़्यादती का निशाना बनने वाले ये नौजवान अपना असली नाम नहीं बताना चाहते। इन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इनकी काबिल एतराज़ वीडियोस दिखाकर इन्हें और इनके खानदान को साल ब्लैकमेल किया गया। उन्होंने मुझे मेरी वीडियो दिखाई और कहा ये देखो तुम्हारी वीडियो, और कहा कि जब हम तुम्हें बुलाया करेंगे तो तुमने आया करना है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वीडियो खत्म कर देंगे अगर तुम और लड़के लेकर आओगे। इस तरह मैं और लड़के उनके पास ले जाता रहा। मुजरिमान बच्चों को शिकार बनाने के बाद इनके घर वालों से भी पैसे बटोरते रहे। तुम हमें इतने पैसे दोगे तो हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। हमने उनको 20-20 हज़ार दिया, लेकिन उन्होंने हमारी वीडियोस खत्म नहीं की और कहा कि तुमसे जो होता है कर लो। वीडियोस वायरल होने पर कई लड़के शर्मिंदगी के बायस अपने घरों से भाग गए। मेरे घर वालों को किसी ने वीडियो दिखाई कि ये देखो आपके बच्चे की वीडियो। फिर मेरे घर वालों ने मुझे बुलाया, लेकिन फिर भी मैं घर वापस नहीं आया। फिर मेरे नाना मुझे जाकर वहाँ से वापस लेकर आए। मैं कई साल घर ही नहीं आया। इस इलाके में बच्चों से ज्यादती के वाकयात की शिकायत पहले भी सामने आई थी, लेकिन मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज वीडियो स्कैंडल सामने आने के बाद हुआ। 2014 में एक पहली एप्लीकेशन गई थी थाना गंडा सिंह में, और वो खातून है जिसने दी थी, जिसके बेटे के साथ ज्यादती हुई थी। उसका बेटा 6 साल का था तब। बिल आखिर एक दिन ऐसा आया मीडिया की काविशों की वजह से कि उनको गिरफ्तार होना पड़ा। जिनसी ज्यादती के इस वीडियो स्कैंडल के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 19 मुकदमात में से 15 का फैसला सुनाया जा चुका है, लेकिन अब तक सिर्फ 2 मुल्जमान को उम्र कैद और जुर्माने की सजा हुई है। नवीद नसीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, हुसैन खान वाला, जिला कसूर। बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सज़ा मिलने के बावजूद जब ये वाक़यात जारी हैं तो फिर ज़ैनब केस के 1 साल बाद क्या बदला और ज़िला कसूर में भी मुसलसल ऐसे केसेस क्यों सामने आ रहे हैं? इसी बारे में आज हम बात करेंगे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम साइल से मुंसलिक एडवोकेट आतिफ अदनान खान से, जो पंजाब के लिए इस तंजीम के रीजनल लीगल कोऑर्डिनेटर हैं। आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के शो में शिरकत करने का। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कसूर के प्रोफाइल में ऐसी क्या ख़ास बात है कि वहाँ से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं? असल में आप अगर मेरे से पूछें तो कसूर के जो केसेस हैं ये आप कह सकते हैं कि ये लाइट लाइन में आ गए। सो इसके लिए ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। अदरवाइज़ अगर आप देखें कि पिछले 1-2 साल पहले की बात है कि सरगोदा के अंदर किसी को भी नहीं पता था, ना पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये बात थी कि नॉर्वेजियन एम्बेसी ने, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने बल्कि इंटरफेयर किया कि जी आपके सरगोदा से कोई बंदा है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर इन्वॉल्व है और वो यहाँ से वीडियोज़ बाहर भेज रहा है। उसके बाद FIA ने फिर उसके खिलाफ FIR रजिस्टर की और उसके खिलाफ प्रोसिक्यूट किया। लेकिन अगर आप देखें कि ये वाली जो खबर थी इसको इतनी ना तो प्रोजेक्शन मिली, ना ये इतनी ज़्यादा मीडिया के अंदर आई। सो अगर आप ये देखें कि कसूर जो है इन पर्टिकुलरली अगर आप कहें कि वहाँ पे एक
کیونکہ ایک کیس ہوا، اس کے بعد دوسرا کیس ہوا، حسین خان والا جو تھا انسیڈنٹ تھا، اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے جو کیسز جو ہیں لائٹ لائن پر آئے. لیکن اگر آپ دیکھیں اس کے بعد جتنے بھی کیسز آ رہے ہیں، ہر شہر کے اندر اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. ایک طرح سے قصور میں ایسی کوئی منفرد بات نہیں ہے کہ وہاں سے زیادہ کیسز سامنے آتے ہیں، اور بھی شہروں میں ایسے کیسز موجود ہیں، لیکن کوئنسیڈنٹلی قصور جو ہے وہ لائم لائٹ میں آ گیا. اچھا، اب جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ جو زینب کیس کا مجرم تھا عمران علی، اس کو پھانسی دی 17 اکتوبر کو دی گئی، کل صبح 1 سال مکمل ہو جائے گا. اس 1 سال میں آپ نے آن دا گراؤنڈ جو لیگل سسٹم ہے اس کے لحاظ سے کیا کوئی تبدیلی دیکھی؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز تو اسی طرح سے سامنے آ رہے ہیں. آئی ایم سوری، لیکن کوئی بھی ایسی تبدیلی نہیں ہے سسٹم کے اندر. اصل میں پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم ریئیکشنری اپروچ رکھتے ہیں. کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے سو ہم ریئیکشنری اپروچ کے تحت اسی وقت پولیس کے آفیسرز کو چینج کرتے ہیں، انویسٹیگیشن میں کچھ تبدیلیاں لے کر آتے ہیں، کسی کو سسپینڈ کرتے ہیں، اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے یہ والا جو کیس ہے یہ میڈیا کی نظروں سے ہٹ جائے، کس طرح نیچے اتر جائے میڈیا کی ہیڈ لائن سے. اب اگر آپ کہیں کہ سسٹم کے اندر کوئی بہتری ہے، سسٹم کے اندر کوئی بہتری نہیں آئی، اسی طرح انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. ہاں، پولیس کے اندر انٹرنل ریفارمز کچھ ہوئی ہیں بہتر، جیسے انہوں نے ہومیسائڈ کا سیل علیحدہ کر دیا، کچھ GVV کا سیل بنایا لاہور کے اندر، لاہور پولیس نے. یہ اسی طرح کورٹس کے اندر چائلڈ پروٹیکشن کورٹس بنی ہیں. یہ جو انٹرونشنز ہیں اگر آپ اس کو کہیں تو یہ کافی مائنر انٹرونشنز ہیں. کافی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی دیکھیں جس طرح کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، جس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، اس میں تو پورے سسٹم کے اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. آپ کو بہت زیادہ ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے جوڈیشل سسٹم کے اندر، اسپیشلی ان کیسز میں جن میں مائنر جو ہیں وہ وکٹمز ہیں اور سیکشل ابیوز کے وکٹمز ہیں. لیکن اگر آپ بتائیں کہ پوچھیں، ہاں میں یہ جاننا چاہ رہی تھی ریکمنڈیشن کہ کون سے وہ سٹیپس ہیں جن کو سب سے پہلے مضبوط بنانا اس وقت ضروری ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں جو FIR کے اندر ڈیلے اگر ہے، ویسے تو FIR ہو جاتی ہیں لیکن عمومی طور پہ رورل ایریاز میں اس طرح کے FIRs کے اندر کافی ڈیلے ہوتا ہے. حسین خان والا اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے جس کے اندر FIRs کے اندر ڈیلے ہوا اور اس ڈیلے نے ٹرائل کے اندر کافی نقصان پہنچایا وکٹم فیملیز کو، کیونکہ وہ اپنا کیس پروف نہیں کر پا رہے تھے. ہر دن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس طرح کے کیسز کے اندر. اگر پولیس رسپانس لیٹ کرتی ہے اس کے بڑے فیٹل افیکٹ ہوتے ہیں ٹرائل کے اندر. تو سب سے پہلے تو ڈیلے کو کیٹر کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پولیس اسٹیشن کے اندر CCTV کیمرہ لگائیں، پتہ لگے جی وکٹم کس وقت تھانے کے اندر گیا اور اس کی FIR کس وقت رجسٹر ہوئی. اس کے بعد چلیں FIR رجسٹر ہوگی، اب تھوڑا سا پولیس والوں کو سینسٹائز کریں کہ مائنر وکٹم کو اسپیشلی اگر وہ فیمیل ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. بہت بہتر ہو کہ آپ جو فیمیل انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں وہ اپوائنٹ کریں، وہ اس طرح کے کیسز کو انویسٹیگیٹ کریں. اسی طرح آگے جو میڈیکو لیگل کا پروسیس ہے، پولیس اکثر ڈیلے کرتی ہے میڈیکل کے لیے لے کر نہیں جا رہی تھی کیونکہ ڈاکٹ بنتا ہے اور پولیس کا آفیشیل کمپنی کرتا ہے اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے اس کا میڈیکل ہوتا ہے وکٹم کا. سو اس کے پروسیس کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کیا کیا لکوناز ہیں. اور ایک چیز ایڈ کرنی پڑے گی کہ سائیکالوجسٹ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا ہے. بچوں کے لیے سائیکالوجسٹ کا ہونا وہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے. جگہ پہ متاثرین کی مدد کرنی ہے اس جگہ کو، اس سٹیپ کو مزید اسٹرینتھن کرنا ہوگا، مضبوط بنانا ہوگا. ایک سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گی، یہ امریکہ میں ایک چیز استعمال کی جاتی ہے سیکس آفینڈر رجسٹری، اور یہاں پہ عام لوگوں کو بھی یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر ان کے علاقے میں کوئی ایسا شخص آیا ہے، کسی نے گھر لیا ہے، کرائے پہ لیا ہے یا کوئی کام کرا ہے جو کہ کسی چائلڈ سیکس آفینس میں ملوث تھا، تو لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد کون ہے. سوال میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں یہ جو تازہ ترین چونیا کا کیس ہے، اس میں ملزم کا کہا گیا کہ وہ تندور پہ روٹیاں لگاتا تھا. اب جو تندور پہ روٹی لینے جا رہا ہے، چاہے وہ بچہ ہے وہ بڑا ہے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ 4 بچوں کا مبینہ قاتل اس جگہ پہ میرے لیے روٹی لگا رہا ہے. تو اس طرح کے کیسز میں جو لوگ ملوث ہیں، کیا ان کے بارے میں کسی قسم کی سیکس آفینڈر رجسٹری کا کوئی سکوپ پاکستان میں نظر آتا ہے؟ اصل میں پولیس جو ہے وہ اپنا ڈیٹا بیس جو ہے نا وہ بناتی ہے اوفینسز کے. وہ مختلف کیٹیگریز آف اوفینسز کے اندر جو لوگ چارج ہوئے ہیں، جو لوگ کنوکٹ ہوئے ہیں، اس کا وہ ڈیٹا بیس بناتے ہیں. لیکن اس طرح کے جو سیکشل جو ہے ابیوز کے کیسز کے اندر جو ملزم انوالو ہیں، ان کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ زیادہ کمیونیکیٹڈ ہونا چاہیے. ہر پولیس اسٹیشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ایریے کے اندر کوئی ایسا بندہ رہ رہا ہے جو سیکشل ابیوز کو، اسپیشلی وین دا وکٹم از اے مائنر، اس کے اندر اس کو چارج کیا گیا اور اس کے اندر اس کو کنوکٹ کیا گیا. اب اگر آپ دیکھیں یہ چونیا والے ہی کیس کو دیکھ لیں، یہ بندہ کنوکٹڈ ہے. یہ بعد میں پتہ لگا کہ یہ بندہ کسی اس طرح کے کیس میں کنوکٹڈ تھا. اس سے پہلے یہ نارمل لائف گزار رہا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہاں کے متعلقہ پولیس اسٹیشن والوں کو بھی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے، تو کم از کم یہ کہ اگر پبلک کو نہیں بھی ٹھیک اگر پبلک کے سامنے نہیں بھی یہ ڈاکیومنٹس اس طرح کے اویلیبل، تو کم از کم ہر تھانے کو یہ معلومات ہونی چاہیے کہ ان کا جو علاقہ ہے اس میں کس قسم کے لوگ رہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بچوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری تنظیم سال سے منسلک ایڈوکیٹ عاطف عدنان خان ہمارے ساتھ تھے، اور جو انفارمیشن آپ نے دی اس کے لیے بہت شکریہ.
पाकिस्तान में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती किसी एक इलाके या तबके का मसला नहीं है और ना ही इसे सिर्फ हुकूमत तनहा रोक सकती है। बेशतर बच्चे अपने घरों, गली मोहल्लों में निशाना बनते हैं। तो जुल्म को रोकने के लिए एक तजवीज़ जो माहिरीन देते हैं वो ये कि आप अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ का ये एहसास दें कि अगर कोई उन्हें तकलीफ़ पहुँचा रहा है तो वो आपको खुलकर बता सकते हैं और आप उनके साथ खड़े होंगे। बच्चों को निशाना बनाने वाले अक्सर उन्हें ये बात राज रखने को कहते हैं क्योंकि वो ख़ुद भी अंजाम से डरते हैं। तो मज़लूम का साथ दें, तभी जालिम के हाथ भी लरजेंगे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आइए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे और गुफ्तगू का हिस्सा बनिए। लॉग ऑन कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @UrduVOA। बेगम राना लियाकत अली पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया, तहरीक पाकिस्तान की रूह रवां और अहम समाजी कारकुन। कहाँ पैदा हुई, कैसे एक आम लड़की से एक नुमाया शख्सियत बनकर उभरी, इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा गया। लेकिन पाकिस्तान और भारत की दो मुसन्निफ़ाओं तहमीना अजीज़ और दीपा अग्रवाल ने उनकी ज़िंदगी के कई पहलुओं पर अब एक नई किताब द बेगम में रोशनी डाली है। तक़सीम हिंद से पहले बेगम राना लियाकत की ज़िंदगी की कहानी आपने कल नई दिल्ली से देखी थी। क़याम पाकिस्तान के बाद की कहानी क्या है, ये आज बता रही हैं इस्लामाबाद से गेतियारा अनीस। तहमीना अजीज़ ने किताब द बेगम का वो हिस्सा लिखा है जहां बेगम राना लियाकत अली पाकिस्तान की आज़ादी के बाद 1947 में कराची आ जाती हैं और पाकिस्तान की सियासी और समाजी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं। खैर शुरू में तो दोनों के बहुत ड्रीम्स थे जो इकट्ठे उन्होंने देखे पाकिस्तान मूवमेंट में जब वो दिल्ली में थे, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हम जाके उन ड्रीम्स को रियलाइज़ करेंगे, तो वो आ गए। बहुत उनको वक्त नहीं मिला इकट्ठे बिकॉज़ वो बहुत जल्दी चले गए। ग़ालिबन 1951 था जब उनकी असैसिनेशन हुई थी। 1951 में लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया गया। तहमीना कहती हैं कि इनकी वफ़ात से जुड़ा एक अजीब वाक़या बेगम राना के मिजाज का पता देता है। जिस दिन उनकी असैसिनेशन हुई वो रावलपिंडी में थे, वो कराची में थी, तो जब उनको इत्तला मिली ज़ाहिर है शी वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। लेकिन उनको उस दिन या ग़ालिबन अगले दिन एक वहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल था, वही मिशनरीज चलाते थे, उसकी इनॉग्रेशन करनी थी, उसकी बिल्डिंग की। तो उन्होंने फिर ज़ाहिर है उसको कैंसिल नहीं किया, लेकिन रेडियो से उन्होंने ख़िताब करके वो इनॉग्रेट किया और उसने कहा कि लाइफ मस्ट गो ऑन, यू नो, मिशन मस्ट गो ऑन। बेगम राना ने 1951 के बाद भी ख़वातीन की बहबूद के काम जारी रखे। 1949 में उन्होंने ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन या अफ़वा की बुनियाद रखी थी, जिसके ज़ेर एहतमाम वो ख़वातीन के फलाही इदारे चलाती रहीं। बल्कि बतौर पाकिस्तानी सफ़ीर हॉलैंड, इटली और ट्यूनिस में तैनात भी रहीं। फिर 71 में भुट्टो साहब ने जब टेक ओवर किया तो इनको फरमाइश की कि आप हमारे साथ आके हिस्सा लें पीपल्स पार्टी में, मेंबर बन जाएं। तो उन्होंने कहा देखिए मेंबर किसी पार्टी की मैं मुनासिब नहीं समझती बनना। तो फिर भुट्टो साहब ने सोचा चलो इनको मैं गवर्नर बना देता हूँ, सिंध का गवर्नर बना दिया 73 में। तो ये फिर सिंध की गवर्नर बनी रहीं जब तक कि भुट्टो साहब की जो है वो रूल एंड नहीं हुआ और ज़ियाउल हक ने टेक ओवर किया 77 में। उसके बाद इन्होंने इमीडिएटली रिज़ाइन किया और इन्होंने सोचा कि नहीं अब मैं इस वक्त नहीं कर सकती मज़ीद काम गवर्नमेंट के साथ। तहमीना कहती हैं कि बेगम राना को अलामती तौर पर याद रखा गया, लेकिन बदकिस्मती से उनकी ज़िंदगी के अमली पहलुओं पर ज़्यादा बात नहीं होती। जिस तरह से होता है ना कि याद रखना उनको और हिस्ट्री बुक्स में उनका जिक्र सही तरीके से आना या उनकी जो सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस है उनको गिनना, वो नहीं हो पाया प्रॉपरली। इसलिए ये किताब एक किस्म से उस वैक्यूम को फिल करने के लिए भी एक रोल अदा करती है। बेगम राना के पास पाकिस्तान में कोई ज़ाती जायदाद नहीं थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक सरकारी मकान में गुजारी जहां इन्हें ताहयात वजीफ़ा मिलता रहा। उनका इंतकाल कराची में हुआ। गेतियारा अनीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। और आखिर में चलते हैं एक ऐसी दुकान में जिसे किताबों का शहर कहा जाता है। अमेरिकी रियासत ऑरेगन के शहर पोर्टलैंड में कायम पावल बुक स्टोर अमेरिका में किताबों की सबसे बड़ी दुकान समझी जाती है।
لیکن یہ اسٹور صرف کتابوں کی بڑی تعداد کے لیے ہی مشہور نہیں بلکہ کمیونٹی میں اپنے کردار کے لیے بھی جانا جاتا ہے. تو چلتے ہیں صبا شاہ خان کے ساتھ. یہ ہے امریکی ریاست اوریگن کا شہر پورٹلینڈ. اسے گلابوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. اس شہر کی ایک خاص بات اس پورے بلاک پر پھیلی کتابوں کی یہ دکان پاولز بک سٹور ہے. اگر کوئی کتاب پچھلے 100 برس میں چھپی ہے تو وہ ان 10 لاکھ کتابوں میں آپ کو یہاں مل جائے گی. مائیکل پاول کا تعلق پورٹلینڈ سے ہے. 70 کی دہائی میں زمانہ طالب علمی کے دوران انہوں نے پہلا پاولز بک سٹور شکاگو شہر میں کھولا. ان کے بزنس سے متاثر ہو کر ان کے والد نے پورٹلینڈ میں یہ بک سٹور شروع کیا جسے اب مائیکل اور ان کی بیٹی چلاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ لوگ کیا پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ اسٹور کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں اور یوں ہم اسے بڑھاتے چلے گئے. اور ایک ایسے وقت میں جبکہ چھوٹے بزنسز بڑے بڑے اسٹورز کے مقابلے میں ناکام ہو رہے ہیں میں نے مائیکل سے پاولز کی کامیابی کا راز پوچھا تو ان کا جواب تھا ایک انتہائی ذہین ٹیم, انتہائی منظم سسٹم اور کتب کا بڑا اور اچھا انتخاب. اگر آپ کوئی خاص کتاب ڈھونڈ رہے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس وہ استعمال شدہ موجود ہو سکتا ہے نہیں ہو. اگر آپ کو سستی کتاب چاہیے تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس آپ کو وہ بھی ملے. مائیکل پاول کے والدین کا تعلق یوکرین سے تھا لیکن انہوں نے پورٹلینڈ شہر کو اپنا گھر بنایا اور اس بک سٹور کے ذریعے انہوں نے اپنے خاندان کا شہر اور اس کی کمیونٹی کے ساتھ تعلق مضبوط کیا. کمیونٹی کے ساتھ ہمارے تعلق کی وجہ سے جب بارنز اینڈ نوبلز اور بارڈرز جیسے چین سٹورز یہاں کھلے تو بھی کمیونٹی ہم سے وفادار رہی. جہاں پاولز کا یہ کنیکشن ان کی خصوصیت ہے تو یہاں آنے والے کسٹمرز بھی اس بک سٹور سے اپنے لگاؤ کا اظہار مختلف انداز میں کرتے ہیں. ایک جوڑے نے اس سٹور میں شادی کی, یہاں بہت سے بچے بھی پیدا ہوئے اور ایک گاہک نے اپنی آخری آرام گاہ کے لیے پاولز کا انتخاب کیا. یہاں ان کی راگ دفن ہے. حالانکہ ایوان سیگورا کا یہاں آنا اتفاقاً تھا لیکن اب یہ ان کی پسندیدہ جگہ ہے. میں نے اس کی راہداریوں میں کتابوں کے بیچ کچھ ہی گھنٹے گزارے اور مجھے اپنے پسند کا ہر مصنف اور ان کا لکھا ہر مجموعہ یہاں مل گیا. یہ دنیا کا بہترین سٹور ہے. راہل چترویدی کینیڈا سے ایک رائٹرز کانفرنس میں شرکت کے لیے پورٹلینڈ آئے ہیں. یہ ایک خزانہ ہے. میں جب یہاں آیا تو یہ میری سوچ سے زیادہ بڑا ہے. یہ ایک پورے بلاک اور بہت سی منزلوں پر پھیلا ہوا ہے اور یہاں جس تعداد میں کتب موجود ہیں اس کے لیے آپ خود کو ذہنی طور پر کبھی بھی پہلے سے تیار نہیں کر پاتے. اس اسٹور کو 500 لوگ چلا رہے ہیں. آپ کو یہاں ہر عمر اور ہر ذوق کے لوگ نظر آتے ہیں. 1 ملین کتابوں کے اس بک سٹور میں آپ کو ہر موضوع, ہر ملک اور ہر مضمون پر کتاب ملے گی. جیسے جنوبی ایشیا سیکشن میں پاکستان کی تاریخ پر لکھی گئی یہ کتاب. مائیکل اس تاثر کو رد کرتے ہیں کہ آج کل کی ویڈیو گیمز کی دنیا میں نوجوان کتاب پڑھنے میں دلچسپی کھو چکے ہیں. بچے اور نوجوان کتابوں کی جانب بہت مائل ہیں. یہ ہمارا لٹریچر سمیت سب سے زیادہ بکنے والا سیکشن ہے. میرے خیال میں یہ سبھی کے لیے بہت خاص جگہ ہے کیونکہ مجھے خود 5-6 برس کی عمر سے ہی پڑھنے کا بہت شوق ہے. مائیکل کہتے ہیں امریکہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہے. یہاں لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی تعلیم میں انویسٹ کر کے وہاں کے لوگ اس شوق کو فروغ دے سکتے ہیں. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, پورٹلینڈ, اوریگن. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. آپ ہمارے پروگرام میں کن موضوعات پہ رپورٹس یا تفصیلی گفتگو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA اور انسٹاگرام پہ بھی آپ اردو ویو کو فالو کر سکتے ہیں. آپ کو بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر ملیں گی اور آپ پاکستان میں لی ہوئی اپنی تصاویر بھی ہم سے یہاں شیئر کر سکتے ہیں. استعمال کیجیے #UrduVOA. سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.